diri gud ako natuhay kay masamok tak anak maram ka mo ginpabulig ko na nato niya kay maaram ako magkikinulit lagyap to iton siguro man ako magdawom na iya man nga intilawon kita curious gud talaga na akong anak ko nakakabati hiya iya favorite Miss Rachel kita maupay commercial break ano kill kanhuna ko nga ni magpapasa lang na ito niya nga yakiritaon sige bimalik man na balik good lagyap hiya waray good din na ako nanak masamok good buyan makulit damo na itong nabaruan dili ako natuhay kay nagsisinamok-samok barantayan good nga duro kay gintitilawan nat na lang baras bura kung ano na so adi na kami bumalin kami kay maglalasaw ton digto masinaan kami ni mama timpera ko ano niya para matapos na sus kay bumalik lagi hapon kita kasarawa ko naduro kakadto ko ya kaniya mama ika kaniya tita ninang gusto ko talaga matapos